Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar menghafal surat An-Nazi'at ayat 20 sampai ayat 25 bersama Ustazah ya kali ini. Sebelum Ustazah mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Du'aan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita mulai ya menghafalkan surat An-Nazi'at ayat 20 sampai ayat 25. Yang pertama, ambil mushafnya terlebih dahulu ya. Kita baca ayat 20 sampai 3 kali. Kita baca ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, fa'arahul ayatal kubra. Yang kedua, fa'arahul ayatal kubra. Yang ketiga, fa'arahul ayatal kubra. Jika kalian sudah menghafalkan sampai 3 kali, sekiranya kalian sudah hafal, boleh ditutup mushafnya terlebih dahulu. Fa'arahul ayatal kubra. Yang pertama. Yang kedua, fa'arahul ayatal kubra. Yang ketiga, fa'arahul ayatal kubra. Yang keempat, fa'arahul ayatal kubra. Yang kelima, fa'arahul ayatal kubra. Jika kalian sudah hafal, kalian bisa melanjutkan ke ayat 21 ya. Kita buka lagi mushafnya. Yang pertama, fakadzdzaba wa 'asha. Yang kedua, fakadzdzaba wa 'asha. Yang ketiga, fakadzdzaba wa 'asha. Nah, sekiranya kalian sudah hafal, boleh ditutup mushafnya. Yang pertama, fakadzdzaba wa 'asha. Yang kedua, fakadzdzaba wa 'asha. Yang ketiga, fakadzdzaba wa 'asha. Yang keempat, fakadzdzaba wa 'asha. Yang kelima, fakadzdzaba wa 'asha. Nah, sekiranya kalian sudah hafal, boleh dilanjutkan ke ayat selanjutnya, ayat 22. Tsumma adbara yas'a. Yang pertama. Yang kedua, tsumma adbara yas'a. Yang ketiga, tsumma adbara yas'a. Alhamdulillah. Sekarang boleh ditutup mushafnya. Yang pertama, tsumma adbara yas'a. Yang kedua, tsumma adbara yas'a. Yang ketiga, tsumma adbara yas'a. Yang keempat, tsumma adbara yas'a. Yang kelima, tsumma adbara yas'a. Alhamdulillah, sudah hafal ya. Sampai 5 kali, boleh dilanjutkan lagi. Dibuka lagi mushafnya, ayat 23. Fahasyara fanada. Yang pertama. Yang kedua, fahasyara fanada. Yang ketiga, fahasyara fanada. Boleh ditutup mushafnya.
Yang pertama, fahasyara fanada. Yang kedua, fahasyara fanada. Yang ketiga, fahasyara fanada. Yang keempat, fahasyara fanada. Yang kelima, fahasyara fanada. Nah, kalau kalian sudah hafal, boleh dilanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 24. Faqala ana rabbukumul a'la. Yang kedua, faqala ana rabbukumul a'la. Yang ketiga, faqala ana rabbukumul a'la. Nah, kalau sudah hafal ketiga, boleh ditutup mushafnya. Yang pertama, faqala ana rabbukumul a'la. Yang kedua, faqala ana rabbukumul a'la. Yang ketiga, faqala ana rabbukumul a'la. Yang keempat, faqala ana rabbukumul a'la. Yang kelima, faqala ana rabbukumul a'la. Alhamdulillah, sudah 5 kali. Sekarang dilanjutkan ke ayat terakhir 25. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Yang kedua, fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Yang ketiga, fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Boleh ditutup mushafnya. Yang pertama, fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Yang kedua, fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Yang ketiga, fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Yang keempat, fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Yang kelima, fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Alhamdulillah, kalian tadi sudah menghafalkan ayat 20 sampai ayat 25 ya. Sekarang kita sambungkan ya, mulai ayat 20 sampai ayat 25 dengan membuka mushaf ya. Yang pertama, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asha thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Yang kedua, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asha thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Yang ketiga, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asha thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Nah, alhamdulillah. Kalau kalian sudah hafal, boleh ditutup mushafnya. Dan kita ulangi lagi ya, mulai ayat 20 sampai ayat 25 tanpa melihat mushaf. Yang pertama, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asha thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Yang kedua, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asha thumma adbara yas'a
فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Yang ketiga, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Yang keempat, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Yang kelima, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Alhamdulillah, kalian sudah hafal sampai 5 kali diulang-ulang. Boleh langsung distorkan ke ayah bundahnya ya. Jika sudah lancar, boleh langsung storkan ke ustazah melalui voice note dan dikirim melalui grup tahfidz ya. Jika kalian belum hafal, boleh dilancarkan lagi sampai 10 kali atau bahkan 20 kali sampai kalian hafal, sampai kalian lancar. Jika kalian sudah lancar, sudah hafal, langsung dikirim ke grup tahfidznya masing-masing ya. Nah, hari ini sekian dulu ya, menghafalkan surat An-Nazi'at ayat 20 sampai ayat 25 bersama ustazah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.